Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para asatid, ustadzat, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian pada sore hari ini, kita buka dengan tawassul. Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa ma'alimina wa ma'alimikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ammatina wa ammatikum wa ammatil muslimin ammatan kafatan wa khususan la ruhai walidayya thumma la ruh jamin qurra'un fat mufassirin wal fuqaha muhaddithin usul furu'ihim wa ila arwahil awliya tis'ah wa man hawlahum usul furu'ihim wa ila arwah jami'a awliya illah wa lama billahi masyayifillah fi qaryati Kapanjen wa ila arwah muassisi Masjid Baitur Rahman wa man ammaraha sabiqan wa lahiqan anna Allah yu'idda darajatihim bil jannah yadu alaina min barakatihim asrarihim ana min fatin min dunya wal akhirah khususan ila ruh sahibi hadzal kitab sayyidina Habib Abdullah bin Ali al-Haddad syaudillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang al-mautu 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Maka pesannya Allah Ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya yang muslim ini adalah jangan sekali-kali meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Jadi perintahnya Allah Ta'ala memegang Islam, memegang agama tauhid itu sampai kita meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan itu seringkali dan pesan daripada khotib kalau pas mimbar Jumat itu mesti membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lanjutan daripada pembahasan yang kemarin, walaisa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu alal Islam. Dan manusia itu tidak mampu, kita tidak akan mampu mematikan diri kita
alal Islam, tetap dalam agama Islam. Artinya tidak ada jaminan, tidak ada jaminan, entah itu orang awam ataupun orang alim, orang yang soleh, yang selalu di dalam kehidupannya itu berbuat baik terus, itu pun tidak ada jaminan di akhir hidup itu tetap dalam keadaan Islam. Itu tidak ada jaminan. Sinten sing wani jamin? Mboten wonten. Makanya sering sekali doa-doanya orang-orang soleh itu mesti diakhiri dengan Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalau tidak seperti itu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Nah, cuma justru yang kebanyakan berdoa seperti itu bukan orang awam. Justru yang kebanyakan berdoa seperti itu orang-orang solih, para kiai, para ustadz, para dai, ataupun orang-orang yang ahli ibadah. Karena apa? Karena mereka tahu tidak ada jaminan. Meskipun saya berbuat baik sebanyak apapun, itu tidak ada jaminan mati dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Akan tetapi perlu dicatat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan menuju hal tersebut, menuju kematian dalam keadaan Islam. Idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi. Jika seseorang itu menghendaki meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, maka harus ditetepi. Kudu ditetepi dalane niku wau. Harus dijalani sebenar-benarnya jalan yang sudah lurus itu. Wamtasalama amarahu biha, dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yakhtarul mauta 'alal Islam. Jika itu memang manusia itu, seseorang itu memilih mati dalam keadaan Islam. Nah, boten cukup niku, wa yuhibbuhu, senang, merasa senang, wa yatamannahu, dan juga terus berharap, wa ya'zamu alaihi, dan berazam, berkeinginan, berharap dan berkeinginan meninggal dalam keadaan Islam. Wa yakrahul mauta ala ghairihi minal adyan, dan benci mati selain dalam keadaan Islam, benci mati di selain agama Islam. Nah, kula panjenengan niki kan sampun wonten rel nggih, sudah ada di rel yang benar, sudah ada di rel yang benar. Jadi mulai awal sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, ini jalan yang benar, ini seperti ini. Nah, terus ditetepi. Jadi alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
Jadi kalau kita sudah menyatakan sapa pangerane Gusti Allah, maka seharusnya tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Nggih, istiqomah di jalan Allah taala. Napa jalane Gusti Allah? Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita menghadiri pengajian niku otomatis di jalan Allah taala. Kita sholat itu di jalan Allah taala. Kita membaca sholawat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan-jalan sudah ditunjukkan oleh Allah taala itu ditetepi. Ya, harus ditepi, diistiqomai. Juga disenangi, kemudian berharap dan berkeinginan, punya azam, punya niatan, ya opo aku iki umpamane dicabut Gusti Allah pas dalam keadaan sholat, nggih. Duwe keinginan ya opo supaya aku iki dicabut nyawani dalam keadaan maca Quran, nggih. Ya napa supados kula niki dicabut nyawa dalam keadaan membaca sholawat, dalam keadaan i'tikaf dan lain sebagainya. Itu harus ada keinginan dan juga menyenangi perbuatan yang demikian. Jadi seneng kumpul-kumpul, seneng jamaah, seneng sholat, seneng ngelakoni perintah Gusti Allah. Kemudian juga berharap dan berazam, berharap berkeinginan supaya meninggal pas dalam keadaan seperti itu. Lek kula mirsani kadang berita niku kan ten YouTube napa ten channel lintune medsos niku ana wong niku pas sujud gak tangi-tangi. Ternyata sudah ditangekno pun sedo. Gitu. Wonten tiyang niku pas maca Quran terus njegluk. Nggih. Njegluk pas qiraah ten panggung, pas maca ayat winginane niku kan wonten nggih. Beberapa tahun niku kepengker niku kan wonten. Pas maca ayat terus suarane tambah alon ternyata warung jelunggup meninggal. Nah, hal yang seperti ini gitu, harus ada di dalam diri kita, punya keinginan supaya awak iki dicabut pas dalam keadaan seperti itu. Harus ada keinginan. Nah, kula yakin panjenengan nggih, kita ini orang yang ahli jamaah, ahli tadarus, ahli poso niki mesti nggih duwe keinginan yang seperti itu nggih. Nah, dan punya azam itu artinya berharap kepada Allah taala, nggih, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallahi an yatawaffahu musliman, dan selalu berdoa, okay? Selalu berdoa tadarruk DP jadi wong Jawa DP niku napa, merendahkan diri di hadapan Allah taala, dan selalu minta, selalu mohon pada Allah taala an yatawaffahu musliman, agar dimatikan, dicabut nyawanya dalam keadaan Islam. Nah, kula panjenengan ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala di antara doa-doa yang diminta hajatnya dan lain sebagainya, lek saged di akhir doa itu kita berdoa Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini diulang-ulang. Gitu. Kalau Kiai Basori guru saya itu mesti berdoa di akhir doanya istiqomah. Beliau itu mesti mendoakan
Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Itu 3 kali. Di akhir doa, setiap beliau berdoa mesti diakhiri dengan Allahumma khtim lana bil iman 3 kali. Nah, ini merupakan usaha kita agar diwafatkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan Islam. Nah, cuma donga nang Allah Ta'ala niku nggih perlu adab, perlu sopan santun. Nah, nek dongane cepet-cepet nggih. Nggih napa maca donga. Mboten donga, tapi maca donga. Jadi maca donga niku nggih kali ndelok dhuwur, ndelok menisa, ndelok tola-toleh, nggih. Ambek santai-santai, ambek guyon-guyon, nggih. Niku maca donga. Nanti mamane nggih Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niku fokuse nang ndi ngono nggih. Dadi cara ndonga niku mutadarrian, dadi tadarruk DP merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya saestu sing temenanan kaya ndongane para kiai ngoten niku. Nggih. Dongane para kiai niku saestu temenanan. Mek sing ngamini niki kadang-kadang nggih. Jenengan rawuh ten napa daleme kiai nyuwun barokah doa. Kiai ini ndongane sing temenanan, nggih. Temenanan ndongakno. Sing ngamini ini kadang nggih tingkai polai kata. Polai sing ngamini iki kata. Nggih mugi-mugi mawon diijabahi. Lek gak sing donga sing mandi ya sing amin sing mandi ngoten. Nah, kula niku nggih belajar donga sing temenanan. Jadi di antara donga sing temenanan ini kalau adabnya memang adab itu berdoa itu baca bismillah kemudian memuji Allah Ta'ala. Memuji Allah Ta'ala berarti maca alhamdulillah. Nggih, cekak-cekake nggih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ditambahi nggih hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah niku pujian-pujian. Jadi dipuji dulu Allah Ta'ala, dipuji kemudian membaca sholawat. Artinya membaca sholawat itu berarti kita tawasul kepada baginda Rasul. Nah, setelah tawasul membaca sholawat baru inti doanya dibaca. Okay. Nanti sebelum akhir doa, sebelum akhir doa, nah itu membaca sholawat. Nah kemudian ditutup alhamdulillahirabbil alamin. Nah kenapa kiai-kiai itu kok mesti berdoa diakhiri dengan minta mohon diakhiri dengan husnul khotimah? Karena itu suatu hal yang pasti. Apa hal yang pasti niku? Mati. Hal yang pasti itu mati. Itu pasti. Disuwun gak disuwun ya bakal mati. Nah, sing disuwun apa? Yang diminta apa? Kalau itu pasti akan terjadi, maka yang diminta itu ketetapan iman. Itu yang diminta. Makanya berdoa Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Itu langkah. Jadi minta suatu hal yang pasti. Nah, sing pasti sing apik, ngaten. Sing pasti sing apik. Nah, berarti dipungkasi dengan husnul khotimah. Nah, kalau kita berdoa umpamanipun dongane Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa dan sebagainya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Nah, niku harapan nggih, harapan. Artinya Allah Ta'ala memberikan rezeki nggih, katakan. Itu kan terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diijabahinya itu kapan terserah Allah Ta'ala. Jenengan nyuwun rezeki sing luas nggih.
sugih niku terserah Allah Ta'ala kapan diparingi. Kita tidak bisa menuntut, hanya berdoa. Nah, jenengan nyuwun benjing emben napa seminggu kas napa setahun nggih, karena utangnya akeh ndang nyaur ngoten nggih umpamane, ndang kredite ndang lunas dan lain sebagainya, niku kan penyuwune menungso. Tapi Gusti Allah maringi kapan-kapane mboten semerep nggih, mboten semerep. Nah, lek mati niki kan pasti mboten disuwun nggih bakale teko kapan niki mboten semerep. Nah, makanya disuwun sing husnul khotimah nggih, nyuwun sing husnul khotimah. Nah, nyuwun datang Allah Ta'ala niku mutadarrian. Jadi tadarruk niku mendep-ndep. Nah, ketika jenengan nyuwun ten Gusti Allah niku ndonga niku masa niku ndonga piyambak napa amin niku berarti sing didepne kan Gusti Allah nggih, sing didep niku Gusti Allah. Dadi ya napa ndekek awak niku sak hina-hinae di hadapan Allah Ta'ala niku tadarruk, merendahkan diri. Tadarruk niku menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Jadi merasa awak ini gak duwe apa-apa, merasa awak iki ino, merasa awak ini rendah, paling rendah di hadapan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang besar, hanya Allah Ta'ala yang mulia, hanya Allah Ta'ala yang maha agung. Lah ndekek awak kok ngenten niku jenenge tadarruk nggih. Nah, jadi di hadapan Allah, di hadapan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, menghinakan diri ndekek sak rendah-rendahipun niku tata carane ndonga ngaten. Dadi bener-bener dihinakan. Fa insyaallah lek ngaten niku muga-muga cepet dikabulaken kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun saged napa dereng nggih? Pertanyaannya pun sakit napa dereng ngit. Nah, makanya lek merasa hina, merasa saestu hina niku biasanya tidak terasa, air mata itu biasanya bercucuran nggih. Biasanya tercucuran. Soalnya napa mboten menampakkan diri aku iki iso ndonga nggih. Aku iki napa iso. Lah niku didekek sak ndek-ndeke pun di hadapan Allah Ta'ala. Lek durung iso nangis berarti nggih mboten nggih mboten. Sing penting ndonga niku sing tadarruk niku kados makaten, ndekek awak sak ino-inoe di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-sholihin min ibadihi, dan dengan hal itu Allah Ta'ala mensifati para anbiya dan orang-orang yang solih. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, maka Allah Ta'ala memberikan kabar tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini putrane Nabi Yaqub alaihi wassalam. Di dalam Al-Qur'an dipun sebutaken anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hiqni bis sholihin. Anta waliyyi, engkau adalah penolongku, pelindungku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani, wafatkan aku, musliman, dalam keadaan muslim, walhiqni bisolihin, dan golongkanlah, masukkanlah golongan orang-orang yang solih, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang solih. Lho niki dungane Nabi Yusuf nggih, dungane Nabi Yusuf. Sing donga niki pun nabi pangkate nggih. Niki dungane tawaffani musliman nggih, tawaffani musliman.
padahal pun nabi. Nah, kalau kita kembalikan berarti lek wong awam niki kudune lebih-lebih nggih ndungane meninggal dalam keadaan Islam niku kudu lebih-lebih. Wong nabi ae sing maksum nggih. Nabi para nabi niku kan maksum. Nabi Yusuf niku dijaga diki perbuatan dosa. Nabi-nabi yang lain niku maksum, sifatnya memang maksum. Niku mawon dungane tawafani musliman. Artinya sampai sekelas nabi pun itu memang ada, memang lek nabi niku memang wis jaminane swarga. Tapi niki donga niki berarti dalam konteks seperti ini dungane niku muri umate nggih, murui umat supaya tetap donga terus dalam keadaan Islam. Tawafani musliman wa alhiqni bisolihin. Dadi ten donya nggih kumpul wong soleh, besok di akhirat nggih kumpul wong soleh nggih. Nah, kita di dunia ini gambaran dari alam ruh. Ketika di alam ruh, kalau roh kita itu seneng kumpul kali tiang soleh, biyen ten roh alam ruh niku kumpule nggih kali wong soleh, seneng jamaah nggih. Niku biyen ten alam ruh nggih kumpul-kumpul ngoten niku. Mangkane wujude ten donya menungso niki macam-macam. Ana wong iku kumpul seneng jamaah. Ya berarti gambaran dulu di alam roh itu kumpul, maka dikumpulkan lagi. Dan besok fa insyaallah di akhirat juga dikumpulkan lagi. Jadi lek roh biyen iku roh iku senengane kumpul ambek wong ahli maksiat, di dunya nggih kumpul ambek wong maksiat. Terus di akhirat yo dikumpulno bareng wong si ahli maksiat. Dan iki gambaran. Makanya kalau panjenengan iki kudu bersyukur nggih. Kita bersyukur masuk gak dadi wong soleh tapi kumpul ambek wong soleh. Gak dadi kiai tapi kumpul ambek kiai nggih. Gak dadi ulama tapi kumpul ambek ulama di dunya sampai akhirat ngoten. Wa anis saharati haitsu amanu fata'awadahum fir'aunu bil uqubah. Dan tentang ahli sihir di zaman Fir'aun. Okay. Ahli sihir di zaman Fir'aun itu mereka ketika mengalami kekalahan dari mukjizatnya Nabi Musa sing adu napa kekuatan tongkat napa tongkatnya Nabi Musa dadi ula mangani ulone cilik-cilik tukang sihir. Akhirnya mereka menyatakan kekalahan nggih. Kekalahan. Nah, maka mereka beriman. Nggih. Ahli-ahli sihir itu sama beriman. Iman datang Nabi Musa. Nah, lantas Fir'aun ini mengancam nggih, bakal disiksa, bakal dipateni dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina subron wa tawaffana muslimin. Wa hukiya ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi wa an Yaqub annahu awsa banihi alaihissalam bil mauti 'alal Islam. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang keluarga Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada putra-putranya, dan juga tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub juga berpesan kepada putra-putranya bil mauti 'alal Islam, agar meninggal dalam keadaan Islam. Nopo pesene diabadikan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala
dawuhipun Allah taala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Niki pesene wasiate nggih Nabi Ibrahim, wasiate Nabi Yakub dan putra-putrane. Napa pesene fala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, niki mestinya ditiru nggih, ditiru kalau panjenengan. Jadi lek pun kata putra-putra pun napa biasane nggih tiyang sepuh niku mesti ngira-ngirakno putra-putrane nggih. Cuma biasane ngira-ngirakno niku bab donya biasane nggih, ngira-ngirakno niku bab donya. Le iki bagianmu le iki bagiane nduk, iki bagiane nggih dibagi. Niku pesen nggih, wasiat. Tapi wasiat sing lali niku biasanya wasiat sing sae-sae. Nggih, wasiat sing sae-sae niku bab akhirat. Nggih. Sekali-kali mamane pesen niku dirobah. Nggih, wasiat niku dirobah. Anak-anakku, bapak pesen besok lek bapak gano ojo lali ninggal jamaah. Nggih. Besok lek bapak gano nang masjid jamaah nggih. Besok lek bapak gano terusno sedekahe bapak ya ta masjid. Aku biasanya sedekah sak menten ben dino mamane nggih. Niku wasiat. Niku wasiat sing sae-sae. Nah, biasanya niku ditinggal. Biasanya mboten lali nggih. Sing diwasiatno niku sing bab donya. Nah, niku wasiat-wasiat nah tafaulan kali napa sing didalampai para anbiya, para nabi-nabi. Nggih. Pesene niku wa fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di antara napa Kiai Basori niku sebelum meninggalkan pesan. Jadi ditulis nggih, ditulis ada 12 pesan. Tapi mboten enten bab donya. Nggih, mboten bab donya. Dadi wasiat lakoni sing apik. Jadi semua 12 itu seperti itu. Sing ruku nambik dulur, nggih. Jamaah ojo ditinggal, nggih. Wasiat sambung dulur dan lain sebagainya. Itu ditulis sampai ada 12 item. Ditulis disalap tengah ngandhapi bantal. Nah jenengan lek mamane mboten sempat nggih. Wis krasa atine mati lah. Kapan krasane duka. Iki mesti mboten saged ngumpulno wong anak-anake kadang mencar di Kalimantan nggih. Kadang enten sing ten Irian, enten sing luar negeri. Kewetan ngumpulno. Nggih. Wong bapake mati ae sing teko mbumbuan nono. Nggih. Ibuke meninggal kadang nyempat-nyempatno nggih dan sebagainya. Nggih, saderenge niku wasiat niku ditulis. Sae niku, sae. Jadi wasiat itu ditulis. Pun jangan salap sing tersimpan nggih. Mesti kok lek iso didekek napa iso bantal napa ndekek ndek kene surat sertifikat. Dan dikene surat sertifikat mesti kewaca niku. Soalnya mesti sing ditinggal ahli waris niku mesti goleki barang tinggalan. Nggih, iki surat iki sertifikate iki dibuka akhirnya. Lho, kok ana wasiat lho, cek enten manfaate. Lek mboten enten wasiate ya dipek warisan tok. Nggih. Nah, niku umpamanipun ngaten. Dadi ada wasiat. Wasiat supaya tetap napa keistiqoman tiang sepah niku terjaga sampai anak turun. Nggih. Kan eman kin bapake ahli jamaah, ibuke ahli jamaah, kin anake belas gak tahu tahlilan, belas gak tahu jamaah, kan eman.
Nah, kalau ada wasiat niku setidaknya napa wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi saling berwasiat kebaikan. Nah, setidaknya lek anak soleh niku kan ngelakoni napa wasiate wong tuwa. Wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillahi ta'ala. Maka manusia, seseorang itu harus ijtihad, harus bersungguh-sungguh menjaga keislaman, menjaga agama Islam dan juga menguatkannya, menguatkan keislamannya. Dengan apa? Bi fi'li ma amarallahu ta'ala, dengan melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, min ta'atillah, dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi panjen napa njaga Islam, njaga agama sing sampun tertanam niki butuh ijtihad, butuh ijtihad. Soalnya godone niku nggih kathah, nggih. Godaan itu banyak. Godaan dari ekstern, dari intern, nggih. Godaan nafsu, godaan setan niku selalu ada. Maka perlu ijtihad, kuat-kuatan, nggih, kuat-kuatan. Nah, terapi ini nopo? Terapi ini untuk menguatkan itu bi fi'li ama amarallahu, nggih, untuk selalu melakukan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Ini terapi menguatkan akidah, nggih, terapi menguatkan akidah. Artinya kalau akidah yang ada di dalam diri kita, nggih, agama yang ada di dalam diri kita itu tidak diterapi seperti itu dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala, suwe nggih ucul, nggih, suwe ucul, hilang, karena memang apa? Tidak ada terapi penguatannya. Fa innal mudhi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Karena orang yang menentang perintah-perintah Allah Ta'ala, nggih, orang yang menentang perintah-perintah Allah Ta'ala itu muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, siap-siap mati dalam keadaan selain beragama Islam. Nah, makanya di dalam kitab Sulamut Taufik, di antara perkataan yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad itu perkataan yang meremehkan, perkataan yang meremehkan, artinya menentang. Jadi umpamanya niki umpama nggih, perjaksan di antara salah satu yang bisa menyebabkan seseorang murtad itu niki contoh. Dijak salat umpamane. Salat, ayo. Wis ora penting. Nggih. Niku kan perkataan yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad. Naudzubillah. Lek umpamane aras-aras wis nggih, beda lagi. Wis sampean disi, wis aku keri ae. Mbok keri iku mbok keri salat temenan, mbok keri gak salat, tapi itu ndak sampai menyebabkan seseorang itu murtad. Kalau sampai ada pertentangan, menentang perintah Allah Ta'ala, nggih, itu bisa menyebabkan seorang itu murtad. Makanya disebutkan di sini yang menentang perintah Allah Ta'ala, gitu. Nah, bukan hanya meninggalkan perintah, tapi menentang, gitu. Beda. Orang yang tidak melakukan perintah Allah Ta'ala
Niku mungkin bisa sebab karena aras-arasan, gak poso aras-arasan, gak sholat aras-arasan, nggih. Nah, tapi lek menentang, nah itu yang dikhawatirkan mati dalam keadaan selain beragama Islam. Wal iyadu billah. Fa inna tarkahu lidzalik dalilun 'ala istihanatihi bihaqiddin. Maka orang yang meninggalkannya karena hal tersebut, ya, meninggalkan perintah Allah Ta'ala, ya, menentang perintah Allah Ta'ala, itu berarti dia menganggap remeh, menghinakan hakuddin, menghinakan hak-haknya agama, wa 'ala istighfafi bihi, dan juga menganggap remeh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyahdharil muslim min dzalika ghayatal hadr. Maka berhati-hatilah, maka kita jangan sampai melakukan hal tersebut pun ngantos meremehkan, nggih, meremehkan. Kadang wong niku nggih guyon, kadang wong niku guyon. Guyone ngeten. Ayo salat. Gampang, salat iku lak nomor loro ah. Nggih. Nggih, salat nomor loro mandi syahadat salat. Nggih. Nah, cuma ningali niate. Nggih. Niate napa? Niate lek nganggap napa? Nomor loro di atine mandi syahadat salat. Ngoten cek sepuro, tapi lek pancen niate ngremehno. Lah niku sing beda malih. Nah, makane lek guyon aja nemen-nemen ngoten nggih. Guyone niku ora sing bab akidah. Nah, bab akidah niku ana melencengi titik bahaya gitu. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Kurang pinten niki? Kalih menit nggih. Seketik. Poso niku anu nggih. Poso niku al-imsak. Nggih. Siam niku al-imsak. Artinya menahan tidak makan dan tidak minum. Nah, efeknya tidak makan itu napa? Napa efeknya? Luwe. Nggih. Efek tidak makan itu luwe. Efek tidak minum haus, ngelak. Nah, lek arek enom niku luwe titik wis moh. Nggih. Akhirnya mokel. Kelak titik moh, akhirnya mokel. Nah, padahal pokok daripada puasa itu imsak. Imsak itu menahan. Jadi masa luwe kudu ditahan. Nggih. Masa luwe kudu ditahan. Masa ngelak kudu ditahan. Nah, lek lu ngelak titik luwe titik mokel niku jenenge gak imsak. Nggih, namine mboten imsak. Nah, kudu betah. Kanjeng Nabi niku saking nahani luwe niku sampai mboten dahar 3 hari. Niku diganjel watu. Ada 3 batu disabukno geng ganjel luwe. Nggih. Niku saking imsake Kanjeng Nabi nahane luwe. Nah, makane luwe titik ya kudu ditahan. Jenenge poso niku imsak, latihan, nggih latihan. Latihan nom lek pun sepuh-sepuh niku justru tambah menter, nggih. Pun kuat. Lek sing ngalen nom-nom niki kudu di ngaten niku, nggih. Itu memang imsak itu seperti itu. Jadi menahan, ditahan aja sampai batal krana luwe krana ngelak nggih niku. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri min dahlil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'a.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.